محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وسیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا وحامینا مولانا ومولانا الطاهرین المعصومین المظلومین ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین من هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید والقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے جس آئے مبارکہ کو مجلس کا عنوان قرار دیا، آپ نے بارہا بہترین سے بہترین ذاکروں سے حوالے سے تمام بیانات سنے. بس انہیں میں سے چند الفاظوں کو، چند باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ میں جو بہت بڑا ذاکر نہیں ہوں. اسی فرش اعزاز سے حاصل کیا ہوا صدقہ ہے جو ہم کو اہل بیت کے درد سے حاصل ہوا ہے. بس اسی سلسلے سے چند باتیں، چونکہ دورے کی مجلس سے زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں ہے، اور اس میں پروردگار عیسیٰ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو ہم تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے، بس تم میرے قرابت داروں سے مودت. عزیزان محترم، یہ اجر رسالت کی بات تھی. ظاہر سی بات ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اجرت کس کی مانگ رہا ہے. اجرت مانگ رہا ہے رسول کی، تو کوئی ایسی ویسی چیز تو مانگے گا نہیں، کیونکہ جو اللہ کا محبوب تھا، اللہ کا محبوب بندہ جسے رسول خدا کہا جاتا ہے، جس نے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے دنیا میں تمام مشقتیں اٹھائیں. عزیزوں، جب اس کی اجرت کی بات آئے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ محبت ہی مانگے گا، محبت نہ مانگے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ یہ بھی خاص جو پیغام آیا، جو پیغام رسول خدا لے کر آئے، وہ پیغام بھی خاص. جس کی طرف سے پیغام آیا وہ بھی خاص. پیغام لانے والا خاص، پیغام بھیجنے والا خاص، پیغام پہنچانے والا خاص، پیغام بچانے والا خاص. تو اب جب اس کی اجرت کی بات آئے گی تو عزیزان محترم ایسی چیز پروردگار تھوڑی نہیں مانگے گا. یہ اجر رسالت میں لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ اجر رسالت میں شاید پروردگار ہم سے دولت مانگ لے، ٹھیک ہے، جواہرات مانگ لے، لیکن اللہ نے کچھ نہیں مانگا. کہہ دیا کچھ نہیں چاہیے. قل لا اسألکم، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. ارے تم دو کہ کیا اجر رسالت میں؟ تم دے بھی کیا سکتے ہو؟ اس کائنات میں کائنات کا ذرہ ذرہ تم کے صدقے میں خلق ہوا ہے. تم اس کائنات کو اس کی کون سی چیز اجر رسالت میں دے سکتے ہو؟ کچھ نہیں دے سکتے. ہاں، لیکن تمہارے دل میں اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو ان کی رسالت، ان کی اجر رسالت جو ہوگی وہ مودت اہل بیت ہوگی. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی اہل بیت کی محبت اللہ بھی جانتا ہے کہ جس کے دل میں کینہ ہوگا، قلب میں جب کوئی غبار ہوگا تو اس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں سما سکتی ہے. اہل بیت کی محبت اسی دل میں ہے گی. اہل بیت سے محبت وہی کرے گا جس کو دل صاف و شفاف ہوگا، جس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوگی، جو کل ایمان پر ایمان رکھتا ہوگا، جو
वहदानियत पर ऐलान लगता होगा, ये न करता होगा कि महफिल में बैठे तो अली वाली करे, बाहर जाए तो वली वाले करे। सलात तो अल्लाह वो है जो दिलों की कैफियत को समझता था। उसने वो जानता था कि अगर मवद्दत के सिवा और कुछ मांगेंगे तो ये फौरन देकर अदा हो जाएंगे कि भाई यार, और महशर में खड़े भी होकर कहेंगे भी या रसूल अल्लाह, हमने अजर रिसालत अदा किया है तो कुछ तो उसकी उजरत हमें भी चाहिए। लिहाजा अल्लाह ने ऐसी चीज रखी कि मवद्दत, अजीजाने मोहतरम, मवद्दत और मोहब्बत में कोई फर्क नहीं, सिर्फ दो हरफों का फर्क है। क्योंकि मवद्दत भी मीम से शुरू होती है, मोहब्बत भी मीम से शुरू होती है। मोहब्बत का खात्मा भी ते पर है और मोहब्बत का खात्मा भी ते पर है, दोनों चीज। लेकिन अगर दोनों चीजों में आप देखिएगा, आदत भी दोनों के बराबर है। मवद्दत के भी 750 अदद है और मोहब्बत के भी मोहब्बत और यानी कोई फर्क नहीं है। लेकिन फर्क इतना है कि जब मोहब्बत इंसान दुनिया में किस चीज से करता है, कहा सबसे ज्यादा मोहब्बत इंसान दौलत से करता है, अपने जाओशम से करता है, अपने इक़्तिदार से करता है, अपनी इज्जत से करता है, अपनी शोहरत से करता है, उसके बाद अपनी औलाद से करता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, इंसान लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है किससे? क्या दौलत से करता है? क्या दौलत से करता है? माल से करता है? इक़्तिदार से करता है? क्या नहीं। अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है तो अपनी औलाद से करता है, क्योंकि औलाद के लिए देखा गया है कि हर इंसान ने, हर बाप ने इक़्तिदार को कुर्बान कर दिया है, माल को कुर्बान कर दिया है कि दौलत बच जाए। बस अजीजों, जहाँ माल और दौलत कुर्बान होती है वहाँ पर मोहब्बत होती है, जहाँ पर औलादें कुर्बान होती है वहाँ मोहब्बत होती है। मोहतरम, जनाब इब्राहिम ने सब चीज का इम्तिहान दिया था, आखिर में जब औलाद का इम्तिहान दिया तो फिर हमें इमामत का दर्जा मिला। अरे इब्राहिम, हम तुमको जमाने का इमाम बनाते हैं, हम तुमको इंसानों का इमाम बनाते हैं। यानी औलाद की कुर्बानी के बाद ही इंसान समझ पाता है कि इसे अल्लाह से मोहब्बत है। इसीलिए जब अल्लाह ने ये रखा है कि आपको मोहब्बत करना है अहले बैत से, रसूल के क़राबतदारों से, तो आपको मोहब्बत करना है। यानी सिर्फ माल कुर्बान करके काम नहीं चलेगा, सिर्फ दौलत कुर्बान करके काम नहीं चलेगा, बल्कि जब वक्त आ जाए तो अपनी औलादें इन पर कुर्बान कर दो। सलात पढ़े हुसैन ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और उनके लिए हम वक्त नहीं कुर्बान कर सकते, मालो दौलत नहीं कुर्बान कर सकते, तो हमारा दावा झूठा है कि हम हुसैन के मानने वाले हैं। हम दावे में गलत हैं अगर हम हुसैन के लिए कोई चीज़ कुर्बान नहीं कर सकते हैं। हमें तो चाहिए कि हुसैन के और हैं इस कायनात में, करबला के बाद पैदा हुए इस कायनात में जिन्होंने इमाम हुसैन को कुर्बानी दी है, अपनी औलादों की कुर्बानी दी है, ज़ियारत के लिए अपने हाथों को कटवाया है। अजीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन से उनको मवद्दत थी, इसलिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। अजीज़, इमाम हुसैन का बहुत बड़ा एहसान है, परवरदिगार के ऊपर भी, रसूल खुदा पर भी, इस्लाम पर भी, कुरान पर भी, इस कायनात पर भी। अगर इमाम हुसैन अपनी कुर्बानी ना देते तो खुदा की कसम कायनात में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होता, रसूल अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होता, फिर इन मस्जिदों में अज़ानें ना होती। हाँ, ये इमाम हुसैन की कुर्बानी का सदका है। आज पहली मुहर्रम हो गई। ये मुहर्रम ऐसा महीना है कि जाता है तब भी गम दे जाता है, आता है तब भी गम देता है। लेकिन ये मुहर्रम ऐसा महीना है कि और तमाम महीने इस साल में पड़ते हैं, लेकिन हम किसी को नहीं याद करते। लेकिन इधर मुहर्रम आया और मुहर्रम रुखसत हुआ, हम मुहर्रम की छुट्टी करने लगते हैं। अब मुहर्रम के इतने महीने बचे, अब मुहर्रम के इतने महीने बचे, आखिर ये है क्या? अरे इसी चीज को तो मोहब्बत कहते हैं।
यानी इमाम हुसैन आज पहली मुहर्रम हो गई तो मुहर्रम को वो इमाम वाजिद करबला हो जाएगा। अजीजों जब वाजिद करबला होगा और शब आएगी तो कोई बीबी ऐसी रोएगी जैसे उसका जवान फर्जंद मारा गया हो, जैसे उसका बना घर उजड़ गया हो। अजीजों जब ये आवाज जनाब ज़ैनब के कानों को पड़ी तो कोई बीबी आई है जो बचे पुश्ते कहमा गिरिया कर रही हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया हुसैन ये कौन सी जगह है, ये कौन सा मुकाम है? कहा बहन ज़ैनब आखिर हुआ क्या है? कहा कोई बीबी है जो बच्चे कहमा ऐसे गिरिया करती हैं जैसे उनका जवान फर्जंद मारा गया हो। आज जो हमारे इमाम हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब तुमने न पहचाना, अरे वो हमारी दुखिया माँ है। जब हम मदीने से चले थे रूह फातिमा हमारे साथ साथ चली। रूह फातिमा ने कहा था ऐ हुसैन अगर तुम मदीने में न रहोगे तो ये दुखियारी माँ मदीने में रहकर क्या करेगी?